रेल ताई बिरखुं बाय थांलाय सुख्लायनाय लुकुरक टिकेट नि रांमारि गोबां अंमानो तै जोंजाल कलायमानि न तै न खादोमं तै डेपुटेशन देविका DYFI TYF SFI TSU रक फासलो हांकर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिचर्ड जे लालनुनकिमा नि थानिवो हास्टेनि फातार हास्टेवो सांनायजना थांनाय रोंस्रोंनाय थांनाय रक गोबां रांमारि बाय जोंजाल कलाय थांलाय सुख्लाय थानिवो आचमसा थांना कलायखेबो रांमारि गोबां नि बागै जोंजाल कलायनि हास्टेनि लुकुरक अ जोंजालकनो हापां नायनानि नांगौ वानसुंनो नांगौ हनै सानमंति साका SFI DYFI TYF TSU सानमंनि बिसिङाव तंगौ सेंट्रल सिविल एविएशन अथॉरिटी रक हास्टेनि लुकुरकनि जोंजालनो वानसुगै आगिनि हाइखेनो थांलाय सुनि रांमारिनो नॉर्मल ख्लायनानि हास्टे ट्रांसपोर्ट बेडेक पैसेंजर रकनि बागै वानसुगै काहामिया परे नाहर नंथुन हनै तै रेल बिसिङाव साफ सुथरा तंनानि रेल बिसिङाव वालाय सुग्ले एंमानो कातेरेनानि स्टेट रेलवे तै सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट कथावै काहामिया परे नाहर नंथुनि सानमंति सावै बरक डेपुटेशन देउ लेखा सालो দেখছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন যে ফ্লাইট ফেয়ার এগুলি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বলে দিয়েছেন যে এই সমস্যার সমাধানে উনি কিছুই করতে পারবেন না। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা, অসুস্থ রোগী যারা রয়েছেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে যেতে বাধ্য হন, তাদের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্রশ্নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। কার্যত এই কারণেই আজকে আমরা এখানে ডেপুটেশনে এসেছি। আমরা দাবি করব বিমান ভাড়া যেটা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি হয়েছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে কর্তৃপক্ষ যাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি।